गाँ को नाही गमनागमन सुविधा 6 मास हेबो मध्य सोलार जल प्रकल्प ठप हो पड़ी जहाँफल कि 20 परिवार विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होती। एपरी घटना देखा मिली भुवन ब्लॉक बालिब पंचायत अंतर्गत अरिलो ग्राम देश स्वाधीनतार 76 वर्ष बीती जाइथिले भी अरिलो ग्राम को नहीं गमनागमन सुविधा जमी हुड़ारे जीवा आसिबा करती ग्रामवासी सरपंच बीडीओ नेता मंत्री समस्त निकटरे गुहारी करथिले मध्य मिली केवल मिथ्या प्रतिश्रुति। वर्षा दिने ग्राम पाख पांडरा नाल बन्या आसिले जलबंदी रुहे गाँ सरकार आवास योजना पाई भी घर निर्माण कर कारण गाँ को रास्ता नहीं। रोगी मानक कांधरे बोही 2 किलोमीटर नेबा परे आंबुलांस और अन्य गाड़ी रे चिकित्सा पाई नहीं थांती परिवार लोके। गर्भवती महिला माने प्रसव पूर्व निज बाप घर को पलाई थांती। तेबे ग्राम को रास्ता खूब शीघ्र संजोग कराजिबो बोली कहिसंती बीडीओ कल्याण सौरभ दास। रास्ता नहीं गाँ को आमती बड़ी बदल जिते हूँ चलिकी जाऊँ गर्भवती माइकिना मान सब बपार मान जा रहीकि सब ये होकिन आसुँच आम गाँ को रास्ता नहीं बोली आम बहुत हैरान होचु। भोट नेला आलिकी नहीं जाऊँच भोट सरला कई आमको आउ बुझुना कि आम कथा कहीं पचारूना जो भोट आसिक आमको माँ भौणी कर भोट आमर कि करूना आम जिते जहाँ कहूँ आम गाँव गोटे रास्ता ना गोटे भल मंद है गोटे लोक को आम राति अधर कि पहांता जिते बेले कांधे रोचु आ कौन करूँ आम एमती असुविधा आम गोटे पानी टांकी आसला 5-6 मास आम बंद होगा से कहीं आम सरकार गोटे साहय कर पाना ये बाट ना बोली आज्ञा घर कर पाना तो मांडिया पुरैकी गोटे तड़ा नगैकी कांधेकी नेले मत रगड़ा को नहीं अटो बुझिकी आणिकी सांगे सांगे गली आरी कटक कटक सालानी इंजेक्शन नागिला ये जो 4 दिन पर जा चलि टिके आमती नहीं जाऊँ आपण चाहिए रास्ता करदे आम कौन आमती नहीं जी झील बो आम तो ये असुविधा ये मसे है मो घर पड़ी ना कड़े जावा ना आसवा ना कि ना आम स्वामी सी पड़ी गोड़ फाटी जा ढेंकानाल बालिब पंचायत जो अरिलो गाँटी से पूर्वर हार्ड टू रिच विलेज रे जाऊे कहीं सेठू आम जीपी हेडक्वार्टर को कनेक्टिविटी समस्या थिला। पूर्वतन जिलापाल समय आम गोटे एडमिनिस्ट्रेशन तरफ इनिशिएटिव नहीं जिते गोटे विभिन्न ब्लॉक रे हार्ड टू रिच एरिया ये अच्छी सेठी आम जमी एक्सेसिबल रोड व्यवस्था करूँ से रिगार्ड्स आम गत वर्ष एनआरजीएस रे आम गोटे माटी रास्ता प्रोजेक्ट टेकअप करूँ जोटा कि आमर जो मनसून आसवा पूर्व आम मेजर पोर्सन तार कभर कर देचु अल्प किसी पोर्सन जहाँ रोचे जीपी पॉइंट को कनेक्ट करने मुख्य रास्ता को सेटा गोटे देवोत्तर जगार जाऊँ से देवोत्तर कमिशन को आम एनओसी परमिशन मागिचु आमको अल्प किसी रास्ता से माने जगह मिलगले से रास्ता संपूर्ण हो एतद व्यतीत से अरिलो गाँव में भी आमर गोटे जो अंगनवाड़ी एवं प्राइमरी स्कूल जीवाई से प्राय लोक मैंने पिला माने भी से एग्रीकल्चर लैंड भितर हो जाऊँ से भी आम ये एक्सेसिबल रोड टी करने पदक्षेप नौ खूब संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती भुवन प्रतिनिधि कल्पतरु जेना जोड़ी होती। कल्पतरु ये जो असुविधा देखा अरिलो ग्राम बालिब पंचायत अरिलो ग्राम जो असुविधा देखा गाँ को रास्ता नहीं गमनागमन सुविधा नहीं एवं सोलार प्रकल्प जो लगी 6 मास ठप हो अनेक असुविधा एटी जो सरकार स्वास्थ्य सेवा हाथ पाहांतारे कहते आम देखुं से जो प्रतिक्रिया देते ग्रामवासी माने कि से माने गर्भवती महिला को प्रसव वेदना पूर्व बाप घर को पठे था कि मांडिया उठे कि नहीं कांधरे बोही बोही कि नहीं जाते ये जो चित्र देखा जाउछि एवं अनेक बार प्रशासन पाखरे गुहारी करुछंती जे किभଳି भाबरे सेमानकु सब सुविधा मिलिबो गमनागमन सुविधा मिल पारिबो सेमानक पाखरे कारण बिलो हुडारे सेमाने जिबा आसिबा करुछंती इ तो गला सुखिला पाग कथा कि जतले वर्षा दिने सेमाने आहुरी हैरान हेउछंती पूरा देखिबा 4 मास सेमाने पानी बंदी रोचंती पानी घेर बंदी होकर रोचंती ये सब देखुं प्रशासन कहीं चुप रही कहीं से 20 परिवार प्रति टिके निघा पकौना जदि संध्या कहवा ये स्वाधीनतार 7 दशंधि स्वाधीनता देश पाई हेले आज पर्यंत भुवन ब्लॉक अइलो ग्राम गमनागमन वंचित अच्छा 20 रु परिवार पाखापाखि 100 लोक ये बसवास करती गोटे स्कूल जोगाई दि जाए अंगनवाड़ी जोगाई दि जाए
ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅରିଲ ଗ୍ରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 6 ମାସ ତଳେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡିଛି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅରେ ସାହାରା ପାଲିଛନ୍ତି ଅରିଲ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି। ଜମି ହୁଡା ସାହାରା ପାଲିଟିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସବ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ମେଡିକାଲ କେସରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ କି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହିକି ନିଆଯାଉଛି। 2-3 କିଲୋମିଟର ନେଲା ପରେ କୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଗୋଟେ କହିବା କି ଏଟା ଗୋଟେ ସରକାର କିଛି ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଛି ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଅରିଲ ଗ୍ରାମ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା କାହା କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। नमस्कार श्रीधर रावल घर बाटलिओ आम बहुत पाखे अरिल ग्राम कि दुखर विषय कि स्वाधीनता एत वर्ष बीतीगला कि सामान गाँव को रास्ताटे जेहेतु हो पारानी विशेष करके पिलांकर शिक्षा क्षेत्र और अंचलवासी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत से असुविधा भोगुंट एपरिक जो बन्या आसे चारिकड़ पानी घेरी जाए और से आना जाए पंचायत गृह रखा जाए तो बहुत कष्ट से जीवन यापन कर व्यक्तिगत भाव में जब आम सरपंच नुआ होते आलोचना भी करते विषय जे आम केमी रास्ताटे तो सरपंच मत प्रतिश्रुति देते कि आम बहुत जल्दी व्यवस्था करवा सरपंच को एति अनुरोध रही कि जहाँ से प्रतिश्रुति देते किसी वर्ष तले मत गोटे वर्ष तले यथाशीघ्र कम लगातु एवं स्थानीय आमर जो आमर जी रही एमएलए तथा आमर प्रशासनिक अधिकारी को अनुरोध रही यथाशीघ्र गाँव को रास्ताटे कनेक्ट करूँ पिलांकर अंचलवासी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र को दृष्टि देकी जब से उन्नति हो पार देखा धन्यवाद। जहाँ शिक्षित युवक जनक कहते जो वर्षा ऋतु आसे एक करोड़ दुख पालटि जाए अरिल ग्रामवासी माने जलमग्न हो जाए, स्कूल भी फिटा जाए माने शिक्षक माने आसी पारंतिनी, जलमग्न हो जाए माने ग्रोसरी खाइबा जिनिस भी जोगे पारंतिनी कि आनी पारंतिनी, जलमग्न होगी रुहंती ग्रामवासी। गोटे दुखद घटना। आउ जने भाई जन अछंती तांको पचारिबा भाई कोन समस्या रहिला आज केमति रास्ता खंडे अरिल ग्राम देई पाले जेकोसी सरपंच आमर आसते सी भी किसी बुझिले एमएलए को तो बारंबार कहला सी भी बुझिले एमती बर चूड़ा चाउल आनिक जोगे दौरान पंचायत अफिस आनिक दौरान कि रास्ता बाबद कई गोटे चिंता करना किंतु बहुत दिन पर आम वर्तमान सरपंच सी टे नाकू लगिकी माटी किसी पकई खंडिया रास्ता से केनाल हुड़ा माटी किसी पकईकी रास्ता कर दुख विषय देवतर खंडे जगह रही जाती से खंडिक बाकी अच्छी गाँ पाखे 2टा बिल बाकी अच्छी किंतु सबू यही सरपंच जहाँ कर आगुरी कहीं माने शुणु नथिले ठीक कौन विषय भी आलोचना भी कर बारंबार मंत्री की आम कहूँ किंतु मंत्री भी से कथा ध्यान भी दौन या कथा जहाँ भाई भाई जहाँ कहते बारंबार अभियोग सुफल मिलता सरपंच को अवगत कराला आम विडीओ प्रतिक्रिया नहीं विडीओ भी कहते एनआरजीएस काम साहाय्य किसी रास्ता जाइए आउ देवतर विभाग जगह पड़ी देवतर विभाग कमिशनर को चिठी आई खूब शीघ्र रास्तार समाधान हम आम सहित अच्छा सरपंच मैडम अच्छा आम सहित सरपंच मैडम अच्छा पचार मैडम कौन पंचायत सरपंच आमर बहुत दिन पड़ रही रास्ता कहीं चेष्टा करके भी विफल होते किंतु मु तो कहबिनी कि मो मो पाई तो कही किंतु किसी मंत्री साहाय्य करिबारु से रास्ता किंतु दुखर विषय जे देवतर जगह पाई हमर से आउ जो किसी रास्ता अच्छी से हो पारुनी आउ बहुत शीघ्र भी आमे सेटा को चेष्टा करिछु आ करबा पाई आमे लिखित आकार रे देइछु मंत्री पाखु से आसिले बहुत जल्दी आमे सेटा भलरे मान रास्ता रे करिवु आउ गाड़ी तो जिबा आसीबार चलिबो बड़ गाड़ी की छोट गाड़ी हो कि एम्बुलेंस हो मेन कथा होची एम्बुलेंस जिबा आसीबा चलिबो सेईटा होची हमको खुशी लागुची बहुत हैरान होजंती आ मु भी जते बेले जाईथिली इलेक्शन रे तांको पाखु से माने भी मते रागी की कहिदिले आउ आज आछचंदी वोट मागिबा पई किंतु दिने वर्षा दिने आसिकी देखंतु
ସେଇଠୁ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିବି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଉପରୁ ଆସିଲା, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ଅଧା ରାସ୍ତା ପଡିଛି, ଅଧା ରାସ୍ତା ପୂରଣ ହବ ନିହାତି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଜାରି ରହିବ। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଧର ଧାନ ରହି ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସୋଲାର ମାନେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛୁ, ସେ ଯାଇକି ଏଇଟା ସଜାଡି ଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଥିଲେ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ, ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେବେ। ଆମର ଜଣେ ଭୁବନର ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ପାଠାଗାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କଣ ସମାଧାନ ହବ ନା କଥାରେ କଥା ରହିଯିବ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତୃପ୍ତି ପାଠାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, 131ଟି ଗାଁ, ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଅରିଲୋ ଗାଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ବି ସତରେ ଜମ ଯିବାକୁ ଡରିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚନ୍ଦାର, ଯାହାକି 41 ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ନିଜର ସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଧୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ବଦଳି ନେଇଥିବା ଟାୱେଲ ଲୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାର ହୋଇ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନହେଲେ ବିକାଶର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ନବୀନ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ, ସବୁ ମାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଦରକାର ତାହା ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 16ରୁ 20ଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 80 ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜଣେ ବି ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ସରକାର ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏ ଗାଁରେ? ଏ ଗାଁରେ କଣ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି? ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ସହର ଆଉ ଶବରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ସହର ଲେଖା ଥିବାରୁ ସେମାନେ କଳ୍ପତରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ जो कथा कहले कि केंद्र सरकार राज्य सरकार डिंडिम पिटुछंती जे विकास रो नारा दउछंती, विकास रो नारा दउछंती एवं सबु कार्य आसुछे। आमे निजे मध्य सूचना पाइछु जे से गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना भी जाइछे, किंतु घर होई पारे नाही, कारण घर तैयारी करबा पई जे उपादान सब दरकार, जो आवश्यकता रही से रास्ता नाही, तेणु करी से जाई पारु नाही। एवं ये जो कहले जो माटी पड़ी किछिकांश रे माटी पड़ी एवं रास्ता तैयारी हेबो, जेहेतु बिल धान कटा जाय नाही एवं देवतर किछि जमी रही जाइछि, ये जो केवल माटी पड़ी केवल सेतिक रे से पुनच्छेद पड़िबो ना आगु को जीवो? कारण अनेक बार ये सब बेले गाँ लोक माने जो असंतोष प्रकाश करुछन्ते, सबु बेले अभियोग करिछन्ते जे गाँ को रास्ता खंडे दरकार, गाँ को रास्ता खंडे दरकार। एबे से जो समाजसेवी जनक प्रतिक्रिया रखुतिले जे गाँ को जम जीवा को डरिबनी, ये आठारु बड़ उक्ति आ किछि नाही, ये सबुठारु दयनीय कथावार्ता। कारण शिक्षा क्षेत्र भी देखिबा, शिक्षा क्षेत्र रे भी बहुत असुविधा होउछि, पिला माने पाठ पढु नाहंती एवं रास्ता नाही। केबे हबो, केबे पुनच्छेद पड़िबो? कारण बारंबार अभियोग आसुछि, कोउटे त्रुटि रहि जाउछि, एते देरी काहे होउछि? नियादी संध्याटा सत कथा गोटे एठी जम भी जीवन समाज से जन कहउतले ठीक कथा कहउछथि, किंतु गोटे कथा रहि गला माने स्वाधीनतार 76 वर्ष पले काहे गाँ को रास्ता खंड हेई पारला नाही। माने स्कूल भी हेइछि, किंतु वर्षा दिन रे स्कूल खोलु नहीं, माने शिक्षक माने जाई पारु नाहंती, अंगनवाड़ी भी चालुनी, खाद्य जो स्कूल को जो खाद्य आसुची तांको गाँ ग्रामवासी द्वारा से मुंडे की धरकी जाउचंती, चाउल 3-4 क्विंटल धरकी जाउचंती। सबुतर गोटे निहाती पक्षे केंद्र सरकार हुंतु कि राज्य सरकार हुंतु गोटे बहुत त्रुटि रही जाइछि, स्थानीय प्रशासन तरफ मते त्रुटि रही जाइछि।
आउ थे आम सरपंच मैडम प्रतिज्ञा नवा एटा केबे समाधान हबो पचारिबा केबे समाधान हबो ना कथा कथा नाଇଁ ନାଇଁ କଥା କଥାରେ ରହିବନି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତ ସରିଲାଣି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପାଇଲେ ଦେବତର ବିଭାଗରୁ ନାଇଁ ଆମେ ଲେଖା ତ ଦେଇଛୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବୁ ଆଉ ଲେଖା ଆସିନି ବୋଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲେ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଯଦି ଦେବତର ଜାଗା ମାନେ ଦେବତର ବାବୁ ଆମର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେବତର ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଦେବତର ବିଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଚିଠିର ସମାଧାନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଦେବତର ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଡିଓ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କମିଶନକୁ ଚିଠି କରିଛୁ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଯୋଉ କରିବାର ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ରହିଲା ବିଡିଓଙ୍କର ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତ ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସମାଜସେବୀ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ କଣ କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ସୀମିତ କଥାରେ ରହିବ ନା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କିଛି ସମାଧାନ ହବ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ସରପଞ୍ଚ ତ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ 70 ଦଶନ୍ଧ ହେଲାଣି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କି ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଚଳିତ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ କେନାଲ ଯାଇଛି ଏଇ କେନାଲଟି ଗାଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟରେ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏ କେନାଲଟି ଯାଇଛି ଅରିଲ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ କେନାଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କହିବି ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯିବ ଦେବତର ବିଭାଗରୁ ଯୋଉଠି କାମ ହେଇପାରିବ कल्पतरु आमे सुनिले तांको प्रतिक्रिया सुनिले से जेबोल भाबरे कहउतले एवं आमे सरपंचको प्रतिक्रिया मध्ये सुनुथले एवं से कहिसंती जे आ किछि दिनर समय अछि एवं जदि हम देखबा कि से माने काम करिवे से माने प्रतिश्रुति देइछंती आ कोना कोठी के असुविधा रहि जायथला ए अभाव रहि जायथला कारण कम्युनिकेशन गैप बोधे रहि जायथला जोथि पाई कि काम हेइ परनथला वर्तमान सरपंच मैडम आम आगार प्रतिक्रिया रखिले कि से प्रतिश्रुति पूरण करेंगे और यह निहाती भाव गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप कारण माटी पड़ी सारी किसी आरंभ हो शेष होगा समय लगे बहुत बहुत धन्यवाद कल्पतरु आप तमाम सूचना पाए समय शेष हो आज ओडिशा विकास एपाक सेपाक एट रखुछु नमस्कार।